الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ninka ya shasi otumfo nyankopon dinimu ahumobro hino defo hene aseda mu aseda eni kabia aseda piesie aseda ka akire ekoma Allah subhanahu wa ta'ala otumfo nyankopon ahumobro hino defo hene ono kwan na ebesom no so nkwa ho na ebehwem afiri yesere otumfo nyankopon se ontintim na ma kwan tenenem kwan o dedi kan fo ne fa so no nemu manye ayirafo kwan no yesere Allah subhanahu wa ta'ala onye ni yemfamaye yedi adanse ese ohini bere no hofata se wase ede na ase ayeye ntontom ne som komando Jesus tumfo nyankopon ba akopɛ no saaso na yedi adanse ese komisheni Muhammad tumfo nyankopon hyira na som dwenka no oyo tumfo nyankopon komisheni oyo no somafo na osaye na ko aburuburu obi biara otumfo nyankopon atene no abodie biara ne ho betimi ayera oni akɔdo na fe tumfo nyankopon kwan so saaso na obi biara waya asom brachie waya ahomaso waya mumuyesem ade atia otumfo nyankopon asem ama otumfo nyankopon atona jeje mu Allahu atona sawram no abodie biara ne ho betimi atene oni akɔdo no ede na ba otumfo nyankopon ekwan so yesre Allah subhanahu wa ta'ala onye ni mfamaye yesre otumfo nyankopon na sumdue ne bambo de ma komshefo nyina efi na adam pen so alayhi salatu wassalam ebesi enkomsheni Muhammad sallallahu alayhi wasallam wonum fiefo wonum achidifo ne yen yetietia wonum anamo wachi kopem dan kwa ma atemuada yesra Allah subhanahu wa ta'ala se ohun yemobana na onfayenka itipafo ne ho na ene topic ampanimfo ede ahyama no esememra meka ema atiefu nyina yemi amete hei ne mi host ene mi executive producers ne mo amutie mo amu achirichiri ya benche nyina ne yese adhan na yeye no memra emechirim se eyede ena significance importance be na wa adhan na asembe ya adhan na ka kire eyese o kan sa kekese Allahu akbar Allah o kan sa wa anase importance be na weight be na adhan no ikura Allahu o mayanti ase entino so hwa adhan no muadhin no satia wase Allahu akbar no wasa kan biyo Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah no wasa repeat sa kwa kosi inshallah na o repeat ni nyina kosi a na waka ensem no ato aso sa kwa kosi la ilaha illa Allah na otumfo na mo Mr. Mo amode messages no enam me personal line so no Mr. Munja na momfanfa studio numbers no 0200773367 message subio 0200773367 anase 0246751175 Mrs. Subio 0246751175 Allahu and anase opese of Fred direct call so ubetimi aye no landline no 0322494026 Mrs. Subio 0322494026 inshallah na we dey the Facebook Messenger or say enka osra me senke beyanka menye adhan no nyina emfansi sene beya ono a oye new muslim no obetumi ate adhan no opesenka menye ni nyina nsi inshallah nyankopon onye ni emfamai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أما أنتي أسينا أني نيم فماي الله أني نتوم فماي تمي جدي سه أني أكرا ودسا signal ne ba se menye sene be ya ono o new muslim no obeti na wasuan inshallah allah ohun yambo entino adhan no estati e say Allahu akbar otumfo nyankopon ekokuroko otumfo nyankopon ekokuroko anas Allahu woso edie entina muadhin no e kan kire say Allahu so ana edie be entina Allahu e hye ye say se baba ya asori a yenka se onu no otumfo nyankopon we ekokuroko onu no otumfo nyankopon we kese onu no otumfo nyankopon opese o kire se na bodie nyina e wa asase isuo se ye nyina ye otumfo nyankopon na bodie abodie biere ni ho a woso dise onu no otumfo nyankopon enzi otumfo nyankopon se ye mra oboye ba wi asese ye mra ne emesom no asema kan no surat al-dhariyat Quran chapter 51 se wa ma halaktul jinni wal insan illa liyabudun so oboye ba wi se ye mra ne emesom no otumfo nyankopon se onu Allahu no onu na ye kokuruko onu na ye kese enti ade bia wo ye bia no Allahu si jai ne besom no enti Allah subhanahu wa ta'ala o ka kire komisheni Muhammad so an kan kire Bilal na emeso ye nyina ye so se Allahu akbar otumfo nyankopon so no Allahu e kire o se abodie biara ni ho wo wiase a wo ye kokuruko abodie biara ni ho wo wiase se yede ade e fa ne se esom enase ayeye entontom enkanfo command ti so no otumfo nyankopon ba akopɛ no entotumfo nyankopon se ye hye adhan ase a yenka se Allahu akbar onu no otumfo nyankopon no onu na oye kokuruku na sa asem wei muadhin ne be kan 4 times Allahu akbar no asaka Allahu akbar o sisu dua sa maako enan e bia de edikan no wante de atoso mienu ne wote ya na se wante de atoso miensa ne na de atoso nan ne so e entotumfo nyankopon e kire se onu no otumfo nyankopon wontumi mfa abode bia antoto ne ho ense ye ka kesiyo a oye onu na Allah subhanahu wa ta'ala onu na eye ne dia kesiyo se abodie bia okron wontimi nkron ko to otumfo nyankopon ono otumfo nyankopon ono ye otumfo mu otumfo de bia asem we meka akanfo ka asem bi se otimi fo timi wa oro kawa e de fa wa betiri na sa asem we no ye ka ne sa keke se ye otumfo wa asase iso otumfo biere ne ho betimi awro me kawa de afa ma betiri da asenke kan sa keke na mom no ono no Allah subhanahu wa ta'ala ono na bo wo ba wiase ono na nwene wo ba wiase na se wo paasa wo kawa na ehye wonsa no ono e na betumi awro e de afa wo bati enti Allah say ono eye kokuroko asembe na wakafa ho menu mi ni asem bi aka enti ye nyina no ye otumfo nyankopon abode se ne o ka no
Surah Al-Baqarah, Quran chapter 2, verse 29, no, I say, who are living on no two for Yankopon, Allah Eba sat ne homrani. Sa Allahu Akbar na ye kano, ya babenya but trach them, send Allahu was san homrani. I say, who are living or no two for Yankopon. خلق لكم ما في الأرض جميعا وانا بو اسروني اساسين دي ومنينا ان الله نبو اسروني اساسين دي ومنينا وكان تشي منو مينو سي سي بيا اسوري انا سي مؤذن so from man for say omo ma ya asore ebia adwene ba ya omo say e ya asore say keke ne ka kire omo say say nyankopon na mo kwa kosom no wono na ekokuroko say nyankopon no wono na eso say nyankopon no wono na kron say nyankopon no wono ya tumfo say nyankopon no wono fata say wo say yesom no enti say Allahu Akbar we no say thumma stawa ila as-samaa fasawahunna sab'a samawat ano no tumfo nyankopon kire say ano bosro ano wasa sesro ay to so mako nso fasawahunna sab'a samawat ano wa man hoso aten soro to so nso ni nyina ntino bibia wa asie bia no ehso no otumfo nyankopon no nase se bibia hye nase a na se yesi Allahu Akbar nyankopon na ekokroko na se nyina eso so no yehye otumfo nyankopon ase na edimu se nokre Allahu Akbar no otumfo nyankopon ono na ekokroko ampa sa Allahu Akbar we si ebenya botre se ye kire ma malam ya hwe ya ye de 1 month na ba kire Allahu Akbar mu awi otumfo nyankopon se ono no otumfo nyankopon no ono na bo soro ne asase ne de ewom nyina e na o man ho so chen soro eta so nso ntini meaning se abodie bia wa ba asase so anante adidi adwon so se bi o waja ne nan ya bro no ya tetente so agu no so ya ye na yakayaka de bia no se o de the word Akbar no se o de keseyo o de kokroko ye no ekoma no a enyeyi ntino no otumfo nyankopon no se mu adine se o fra manfo ne se o mmra me ya sore a ka kire o mo se Allahu Akbar se nyankopon no wonu na ekokroko se nyankopon no se mu mmra me som no Allahu Akbar se nyankopon no we ekokroko se nyankopon no wo so asembe na menu mienu ye ka fa ho ento we no se wa huwa bi kulli shay'in alim na so no tumfo nyankopon no wona bibi biara wonim dise wa huwa bi kulli shay'in alim wona bibi biara no wonim a na kire keseyo no eye wono ono keseyo ne ya no no dia keseyo no enye obi adia eye ono no otumfo nyankopon no wona keseyo ne ye ne dia esan se wono na bibi biara asuma bia no onim o se ono ne nyankopon no ona ye alimul ghaib wona nim sumaye mu asem wa shahada wona silence dini to wase wa ya akbar se nyankopon no se wona na ekokroko asem na okafa ho menu eye menu mienu ye ni hwe kafa ho nemom no yemu bi ho aye ne ye no na ye ne ye no ya no na ka Allahu Akbar na so no yakoma ne ye ne ye no dane asem no na sa asem na dane no na ye ne ye no se bia Allahu Akbar no bi te honum na damina ono no oto Allahu Akbar ludu Allahu Akbar football Allahu Akbar kunkum bagia Allahu Akbar sinibi no he Allahu Akbar wo bo adwaman Allahu Akbar wo ya adwuma Allahu Akbar wo to chacha Allahu Akbar bibia opabia no he enti no wo de wo ne ye ka kire tufo nyankopon directly say Allahu laysa akbar ese otumfo nyankopon ono no nso bia Allahu laysa akbar Allahu la akbar de bi se otumfo nyankopon ono no wonso enti no ye de ye ne ka kire otumfo nyankopon se wonso na Allahu ono no otumfo nyankopon o se muadhin nkan kire me no mienu se Allahu akbar ono no otumfo nyankopon ono ne so na so ene de ne ehunu ye nkwa afie mu e mari timi nya abotre ekohwe kunkum bagia omutimi kohwe those telenovelas ni bia na mo niema omoteto ye to chacha niema basa saa adwuma sem binti no ye bete ye ni no na sala kro atwam ni akeka abokoto taleku salad ento de wudwuma die no ka se kunkum baagi akbar ana se football akbar ana se ludu akbar chacha akbar my bet akbar Barcelona akbar ana se Real Madrid akbar Arsenal akbar edebe na wo de ya akbar shugul anta akbar ana se wo no wadwuma wo ye no akbar chotumfo nyankopon ti wo de won ye kas Allahu laysa akbar ento tumfo nyankopon ka kire me no mienu se innal insana li rabbih lakanud Allahu say enipa abode fe ni se insan
onipa ya menu mienu ye te he ya ye kasa yi ya ye boni aye e de tie Nyankopon ankasa owe no say wa innahu ala dhalika la shahid minu mienu e sa ye ne ye na ye no enu na di adanse se ya ye boni aye de tie otumfo Nyankopon ase ye kasa Allahu akbar na minu mienu ye mfi Allahu akbar no enti no innal insana li rabbih lakanud ya ye boni aye enipa ye boni aye de tie ne Nyankopon Allahu akbar na so ye mfi enti Allah say innal insana li rabbih lakanud ya ye boni aye kese pa de tie otumfo Nyankopon ese oboye ba wi se ye mra mesom no na so ye boni aye enti no ye mfi Allahu akbar nempo enti sa Allahu akbar en na me no mi no ye kirem totumfo Nyankopon kire se ya ye boni aye e de tie ono no otumfo Nyankopon boni aye na ye de tie otumfo Nyankopon abo wa firi so besi fom wani wano wo hwene wa fashion bibia kama na so wote Allahu akbar wo dwuma bia wo yenti no eya o se da bi wo mfi innal insana li rabbih lakanud me no mi ye boni aye na sa ye ni ye no ena edi adanse eya shahid edi adanse eya danse die edi tia me no mi enu enti no e bia adan no Allahu akbar makoma na ne baaye no wanti tie mfanto asi ashhadu an la ilaha illa Allah wo na wudi adanse se nyame biara ni ho Jesus no otumfo Nyankopon fu apɛ no enti wo na wudi sa adanse sa asem we se wan kan la ilaha illa Allah wo ye muslima yenye enti menu mi ne ye di sa adanse ne se wonu no otumfo Nyankopon no wo ye fu apɛ ya di na se otumfo Nyankopon no wo ye fu apɛ enes me no sori a ye kwa abosomsom so yi ye kwa asofofo ho yi ye boni aye menu mi enu ti ye di adanse se otumfo Nyankopon wo ye fu apɛ ashhadu an la ilaha illa Allah wo menu mi enu ye di adanse ampa no kuro to no se ye di adanse se nyame biara ni ho fata se wase ye som ni so tumfo Nyankopon ba kopɛ enti wo awutemu di adanse me America me di adanse wo a wo hwɛ mu di adanse ena nso ye kase Allahu akbar wo dwuma bi nti na ɔte ho ustaz bamba tumfo Nyankopon ho nhyira no na ɔma no nimdie ni bi nka ho almost month ago na me ne te ha na ɔyɛ ni program o se adwuma bi a wo bɛyɛ bi adwuma no emma okwan emma wonya asore no se adwuma no enye wadwuma twe ho firi ho ahwe do be ko jahannam ustaz amba se mo yo kan ese atomitrim papa se Nyankopon bo be ya se brabe som no na adwuma ne mma okwan se bota enti e bo ba wi ase no be ya adwuma no enye wadwuma no ne jai wo ahwe do be ko se yim enti minu mi ne di adanse se Nyankopon biara ni ho enye so no tumfo Nyankopon ba akopɛ no Nyankopon da kasa kire minu mienu ese se ya sorry yan kase bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm ye bo tumfo Nyankopon budi enti wo di adanse tumfo Nyankopon ya maliki yawmiddin se dan ko matemu ada wono na ye ohene one day the power on the day of judgment say Allah na the power on the what to me on the day of judgment and your tumfo Nyankopon say ono oye akbar na se di adanse se an la ilaha illallah intin we minu mi ne di sa danse we ana se ndi adanse no se e bia na muadhin ne ka sa asem we no e bia na wan fa anya asem o we no se ashhadu anna muhammadar rasulullah na sa ashhadu an la ilaha illallah o kan mi enu we no se ashhadu anna muhammadar rasulullah ase mi di adanse komsheni muhammad we tumfo Nyankopon de komsheni enra tano so masjid mala adam ode ya asoro o se osi yenda Muhammad adi emfa nkire wo no ma omunnim no na omo nhwehwe ne ho asem nsua ne hotuba ni nyina na enu no mala adam say yen we should unveil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the world yem da ne ho yem pa ne ho ntoma nkire wiase nyina enti minu mienu wadi adan za komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono na oye otumfo Nyankopon esomafo oye Muhammad otu komsheni Muhammad oye otumfo Nyankopon somafo ampa ti wajia tum nenti no still asem no da so te baabi no eye sai komsheni Muhammad we hunti a menu mienu
yɛse yɛagye no adi amanfoɔ bi ngye wɔ mu ndi no ɛno nti na yɛfrɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ kufaa so ɔmo yɛ boniayɛfoɔ saa kɔmsɛni wei hu nti ɛno nti na Allah ni gyidi amanfoɔ bɛgye no adi sɛ ɔyɛ rasul Allah ɛka kyerɛ sɛ gyidi sɛ ɔyɛ rasul no ɛno nti na Allah ɛsane suru ɛfrɛ sɛ bayina baayɛ a ɔse a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة تنفون يا أبو كاسي أمان فوبي سامان فونا مفري أمي يبني يفو أما بجديه أو أجيو فوني يا كريستوفو نمنو وانو ما أنجيو تنفون يا أبو سمني نديتا kɔpem sɛ otumfo nyankopɔn de bayi na clear signs clear evidence brɛ ɔmo na ɔse rasulun min allahi yatlu suhufan mutahhara ɛyɛ rasulo bi a nyankopɔn wayi na ma yɛn a wɔka nsɛm korɔgyen bi ɛde kyerɛ me no mmienu saa nsɛm saa rasul no ɔno na yɛbɔ ne din sɛ ashhadu anna muhammadan rasulullah saa kɔmhyɛni na ɔfɛre sɛ ɔbɛyɛ ne sunna no saa kɔmhyɛni no wofɛre sɛ ɔbɛyɛ ne sunna sɛ ɔbɛgya abɔdwe sɛ na nsɛ wonam na obi abusa na mala ayi abɔdwe sɛ di afu akristofoɔ na ɛka saa asɛm no na ɛnra metu gya hye me anti bi sɛ ɔka nam sɛ ai mate afu deɛ na mmom obi kɔyɛ rasta mo nka asɛm bi ankyerɛ no ɔba kɔyɛ mesh mo nka asɛm obi nom nsa mo nka hwee ɔnom jot mo nka hwee wi mo nka hwee ɔba hyɛ atade tietia na sɛ ne srɛ mu gu a mo nka hwee na sɛ media mi gyama bɔdwe sɛ deɛ awo kasa bɔne bɛn na bɔdwe sɛ na deɛ ayɛ wo ɔba hyɛ skirt na sɛ ne srɛ mu gu a mo nkasa na mmom no ɔbaa ma twa ne trouser so na sɛ ɛhange hɔ kakra bi a mo frɛ ne sɛ kraman bɛka wo nantini na ɔbaa no so deɛ kraman bɛka wo srɛ mu a na kraman bɛka wo nantu ɛne deɛ mo nka enti no ɔse rasul min allahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima wa kan fi nguma bi me nguma bi fiha e wa nguma bi mu fi e wa nguma bi mu kutubun qayyima ay nguma bi ay kroje nguma bi ho te sa nguma nim na wa kan fi sa nguma nim asem na ye ka kire wo se ashhadu anna muhammad rasulullah awo tenchen ya wonfi no na nam sa asem we hunti na Allah ya ka kire me no mi ne se rasul ka kire wo ma se إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم سانكرفون أمو بو جدي بي أمو بو رسول ننسم ننا أمو بو سانسم في نار جهنم أمو تنابر أي جهنم أمو تنابر ببي فرنسي بونسم جيم خالدين فيها أمو بسنا وسا أولئك هم شر البرية إسان سيسي وانو بات إسان وانو أمو يابودي موتي بونفو كرا 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 سامان فونو into busa sa waka ho anasa wonka ensonso ye da ye ne wo montam ne se one ye je komisheni di ye sa ya asore na ensonso ye pa kese ne se ye ya asore na komisheni no so ne de sala ni sipi ne fapem ne de bai ne se wonje komisheni ni a o sala no odidi enye se wotewo na se ka se ashhadu anna muhammad rasulullah na se wotewo na se wonfi sa ansem na wokoya na se wo bai allah hu mobo no hu mobo no hu nyina mobo allah onfa yen kati pafo ne ho owie no se hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah mumra niensum otumfuo nyankopon sabotaye nti otumfuo nyankopon bo ba wiase no se mumra niensum otumfuo nyankopon yensum Allah subhanahu wa ta'ala obotaye nti ayde bo no mo adene ka cho se bra niensum otumfuo nyankopon nanso menu mienu yete ho yemfi yenwumadie bia ye ne hia nti na Allah se innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid minu mi ne boni aye dodo aye o se utu kwan kwa abrochire bi nti aye o se onye adwuma bi ye nti aye o se o te ka bi mu nti aye o se o te sakre bi su nti aye o se o tintin bi nti aye o se o to so nti aye o se o kokko nti aye o se adwuma sika wo mu nti we hunti na asore no wodi di agro no kramo se we hunti na asore no wodi di agro dan kwa matemu ada no Allah subhanahu wa ta'ala say wona ye maliki yawmuddin Allah say sadwumadie ni ay menu ye nyina nti no innal insana li rabbih lakanud menu mienu ya ye boni ya de tia Allah ankasa eni Allah subhanahu wa ta'ala
ɛsɛ kan si sudia ɛwɔ suratul Ahzab ɛsɛ mmerɛ a wɔde amana ma sama wal ard wɔde amana of worship wɔde ma soro ne asase wal jibal wɔde ma bepɔ wɔnom nyinaa ka sɛ wɔn ntumi no enipa insan ɛne ɛkɔgye saa amana ne de so ayɛ owe no ɔse yɛyɛ dhaluman jahula isisi for the man ho ankasa wontimi sisi otumfo nyankopɔn to ɔse woyɛ dhaluman jahula me yɛ dhaluman jahula yɛnyina yɛ dhaluman jahula wo sheik kɛseɛ ɔyɛ dhaluman jahula sheik ketwa dhaluman jahula akora ketwa dhaluma obia yagye amana na to yɛ ho sɛ yɛbɛsom otumfo nyankopɔn nanso amana no yɛ ankasa yɛnim sɛ yɛntimi nkora yɛnim sɛ yɛbɛtumi adaada otumfo nyankopɔn tɛmra Allah ka kyerɛ muadhin a monka kyerɛ mo Allahu akbar wode ujumedie Allahu laysa akbar woyɛ dhaluman jahula woyɛ sisifo de ma ho ankasa Allahu akbar otumfo nyankopɔn sɛ bra som no esan sɛ wo nsom otumfo nyankopɔn ujumedie a woyɛ nto sɛ innal insana li rabbihi lakanud minum yɛ boni ayɛ e de atie otumfo nyankopɔn de edi kan ɔsɛ yɛ sisifo de ma yɛ ho de ato aso no e na ɔsɛ yɛ boni ayɛ e de atie otumfo nyankopɔn sɛ obi ma obi bi na sɛ wanda na sia ɔsɛ yɛ boni ayɛ enipa ne nipa wo nipa sika ne kora nya wo dia nanso no wo se enipa ne yɛ boni ayɛ na wutimi ka sɛ akwa we de so yɛ no papa ɔte sɛ akɔkɔ udidi wi ano de no atwitwiri fam na wo Allah ka kyerɛ o sɛ hayya ala salam mumra na mumeso mi otumfo nyankopɔn wumfi enti Allah sɛ innal insana li rabbihi lakanud minum yenu yɛ boni ayɛ de ati otumfo nyankopɔn edi enti na ote honom jackpot ntia chacha my bet football edi ebe ntia but Allah sɛ why boni ayɛ de ati ono no otumfo nyankopɔn na dan kɔma de mo da ba kɔto no and adhan na ekasa no tina scholars say obi te adhan ne keka oni akronya muslim te adhan ne keka eye dawa eye enough eye esombo no nko aye hwensem a adhan no adhan no ka kire me no mienu na so ebubu nu egu yasum owi a wose hayya ala falah yemrame ya de emfaso wose yemagi yedie come to success yemagi ade fe say yedie Allah subhanahu wa ta'ala kasemi wa suratul Dhariyat say wasama rizqukum wama tu'adun ono tumfo nyankopon say one na di provisions one na di your sustenance every esoro na wadi abreye wa asase so mam radio provision no minumi eni provision Allah say wadi free soro na wadi abreye wa asase so we no say fa rabbis samai wal ard فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون أنتم فنانكم واسي na way sasem way a wo ka kire me no mienu o say by the Lord of the heavens and earth ono to ono ankasa do ono ankasa ho e di nse so say sasem way ay asem krojen ay asem no kre asem ay asem trodo o say as much as the fact that ye can speak intelligently to each other. Or say, I no kura trodo na no san no kura trodo no. Esi pisi pisania wo utimide wa adwene Kenyans asem de kire unua no. Tin Allah say, so utimide wa adwene Kenyans asem de kire unua. I say innal insana li rabbihi lakanud minum ya ye boni aye de ati otumfo nyankopon. Allah si yem come into success yemra yedie rabbana atina fi dunya hasana otumfo nyankopon ma wiase asetena pa na so no say hayya ala fala mumra meji yedie mumra meji sustenance mumra meji abutayemu mumra meji abodwo mumra meji nsukrojen mumra meji aduane mumra meji home mumenya home mfama mokra na so no samina wa saina yemfanya adwuma innal insana li rabbihi lakanud minum yen yaye boni aye de tie nyankopon ankasa yaye boni aye de tie nyankopon ankasa owe no say minum yen ye dwumadi wa innahu ala dhalika la shahid minum yen ye dwumadi aye wa asase so no ene di ho adanse say yaye boni aye ankasa yaye boni aye krojen yaye boni aye ehu bi mada ni boni aye na bi ni say imam no omo okun essence omo pre imamship ni nyina sika ho nti
imam ni imam won mo pre famunti dai wo pre famunti dai wo pre sika ho ni nyina no ya ye boni aye de tie nyankopon innal insana li rabbihi lakanode ya ye boni aye de tie otumfo nyankopon ankasa he enipa a wote ho meso amete ha yo adhan keke ne kura ye ka no adhan na ye ka ne mpo adhan na ye ka ne kura mpo no adhan na ankasa se ebuti aye adhan ne se tia menu mienu adhan ne sa koti adhan na ye de asomienu te no ento fo yankopon zan kwa matemu ada ya asomienu we sa asomienu we ye hye ayiwe mu ebe dia danse e de etia menu mienu dan kwa matemu ada ya so ebe dia danse de etia ekiyama ya so we aso na te adhan de bia aso we eti adhan na so odwumanti no wonfa anya asem aso we sa aso we eti adhan de bia na so no chachaye na so na adwuman monti no wonfa anya asem e bia adhan ne ba so na obuto oba bi so nti wonfa adhan na anya asem enti na la say innal insana li rabbihi lakanud menu mienu ya ye bonia ye mu bonia ye e de eti no otumfo nyankopon na sa adwumadi na wudi no enne di ho adanse se wa bonia ye de eti otumfo nyankopon nti Allah say mumra meji yedi ya asasi so ha yedi esa dan kwa matemu da mu yedi onu no otumfo nyankopon na ya kasa kire menu mieni se ye mra ne meji yedi adwuma bi na wo ya so Allah sama ka chose wasama ireskukum momatu wadun wasama ireskukum momatu wasama yesoro ireskukum wamatu wadun o risk sa yedi sikafia na wanya ntinu munipa sa sikafia risk na Allah de ama no ahini risk aduane na de ama risk sa ne ma na de ama kete na de ama no wo ye bonia ye no Allah so de firisoro na brɛ Allah subhanahu wa ta'ala wasi sa risk na ekura no risk sa yedie no ekura no Allah si wodi firisoro wodi firisama wasama efirisoro wasama efirisoro na ebre me no mienu na sa risk no kura no yensa mfa mo nyankopon adwuma sa risk no yenfa nya de pa risk no ye di bodwaman risk no yenhwe ne ma ye de sa risk no sa yedie na Allah de ma no dan kwa matemu ada bese bu ho aten Allah say wasama ireskukum momatu adun o risk na Allah de ama wo no sa risk na Allah subhanahu wa ta'ala de ama wo no wo se wo no ne sa de ma wo sa be sumna womma into ye zaluman jahula uye bonia yini uye sifo ni pa menu mi ni sifo too much obitimi ma flimsy excuse and mala wan say adwuma we ya me wadwuma kiyama adwuma na ebeji twaje wana adwuma ni ntimi twaje na osalla so hyema onwumadi nyina asema ento tumfo nyankop ka che se bra na be ya asore na ofre se bra be ye no eno sa asore no emu na yedie ni wo ento se hayya al falah bra na be yedie bra na be nya gidie bra na be di yedie aba sunipa ya sun tiasem enti do say semi in our son semi in our tana what tiasem na de be adwuma na mum se ni ayi no wa asen sa wa asen no enne ma ye zaluman jahula sa wa asen no eno ana leka kire say li rabbihi lakanud ye nyankopon no ya hinu bonia ye dodo ya hinu bonia ye too much Allah na kasa sin we kire me no mi na se ya homachia na muadhin na kan kire se muadhin ne ka se me kire se as-salatu khayrun minan nawm as-salatu khayrun minan nawm khayr as-salatu je ta se salla na ye no khayr yedie tu khayr yedie sene nawm enna salla na ye papa chen na sa na o da no salla ne ye kama ye papa chen sa na no esan se sa na no he empon me kiro se na me no mienu ye da se salla ye papa obite as-salatu khayrun minan nawm as-salatu khayrun minan nawm afi na wode ayi no entoma no kra chichiri ni tikra yi
afei na ɔde ntoma no ɛkyekyere wuti koraa yie na emom no otumfoɔ nyankopɔn sɛ muadhin ka kyerɛ ɔmo sɛ nkɔmmu nim deɛ wɔ sala ne mu nkɔmmu agyae nano atɔ hɔ edira mika ba bɛyɛ asɔre to sɛ as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm munjae nano enane dɔɔso dodo munjae nano mɛsom otumfoɔ nyankopɔn enti no mishek bi ka sɛ mo sɛ obɛ kɔ akɔda anadwo a ɔndantem men kan kyerɛ ne sɛ kɔdantem sɛ ne bɛyɛ kyena bɛsɔre akɔ school ka kyerɛ sɛ kɔdantem sɛ ne bɛyɛ ahomakyen botumi asɔre ayɛ fajr na nyɛ wo na aka sɛ da bia malami ni sɛ nyɛ na aka ɛ ho sɛ obi wɔ hɔ a otumi ka sɛ nka mo komhyɛni apɛn so anka mene ne bɛko the battle of badr meanwhile you cannot fight the battle of fajr ka wobɛko the battle of badr ka saa badr ntɔkwa no ka wobɛko bi na the battle of fajr akon ketewa bi kora wontimi ngyina no nanso the battle of badr mum ne nka wonya nka ba hɔ yɛnhwɛ yi tina last year zaluman jahula yesisifo de maye ho ankasa menum yɛ yesisifo esan se sisifo na ayɛ no ye risk no alas on de maye bibia on de maye oboy be yɛ mra mesom no nanso no yenti na ɔno no buroni bi ɔte ne ba bi ɔno no oyi ne sini de gi ne sika nti na wote wo na wo han wani han na ate ho tv na wo hwɛ no radioactivities enema a ɛkɔ so no ɛma ɔyare wo sala so a ɛsɛ ɛbɔ obi kura kunkum bag obi ntino obi ni kunu kura gya aware aduane obi timi de kuru ababa dem no adwonso mu wode mpɛsɛ one scene episode ketekete kura be fa nani ho na so no salad de opɛsɛ fa wani ho a'udhu billah minu mienu sɛ ya nhwɛ yi a ɛda bi ba be ba saada no adhan ye nyanke bɛte na so ye nti bio ento ase as-salatu khairun minan nawm sala no ɛyɛ kama ɛyɛ yiedie ɛyɛ mfaso die ɛkyɛn saa nana awoda tino komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyerɛ sɛ wɔn mo ɔmoyɛ munafikifo fajr sala mo ma fajr odi wa masjid a ko biza no sɛ fajr ni parodo sɛ na ɛbɛn obi so nkyɛke obi ɛna obi ɛno so assalamu alaikum no obi ayo obi akora hwɛ n'akyi obi akɔ in the fajr ene na ye day ni nyina no ye di begin day ene na ye eda ni nyina no nimbia no ene ye di bie day na no ti se ye di bie day na no a na so wo ka kire o se as-salatu khairu minan nawm as-sala no eye chine eye sin na na wodan still na se won fia na che se mala akoya na se wo bai otumfo nyankopon oni minim one ye debia kasanja lase obe kyerɛ yɛn nsɛnkyerɛ ne wɔyɛ yankase awidim kɔpem sɛ ebi hu ne sɛ ɔno no otumfo nyankopɔn wɔn ne yɛ kukuruku indi saa as-salatu khairu minan nawm so kan mienu afei na yɛba Allahu akbar ne etwa to no ɛhɔ ne nsɛm ne wɔ no as-salatu khairu minan nawm kan mienu ɔse Allahu akbar bia na Allahu akbar ne edi kan no na wonni ma de kronti Allahu ya akbar no enti da Allah kyerɛ sɛ ashhadu an la ilaha illallah ono na ekokuroko ono na sɛ yɛ som no ono na sɛ asoma komisani baaye na de sɛ tozu bi ɔsɛ mo mra na mo mɛsom no esan sɛ ono na ekokuroko ɔsɛ mo mɛyɛ ade mfa so ɔsɛ sɛ ono na ekokuroko ɔsɛ mo ɛna no ɛyɛ kyɛn sala ne yɛ kyɛn na astaghfirullah sala na yɛ kyɛn na no timo nsɔre mɛyɛ asɔre na ni nyina no wanfia nam adina ka kyerɛ sɛ Allahu akbar nyankopɔn na ekokuroko enti ababa wa ketesia abrante wane akokora oluman ne ho nkro ne ba enti no sansem we ye kan nyina enti ye nsuro sansem we ambo ye hu sansem we ampusu ye yakoma hihim asem we antreyefo asem we enti ne ye nsuro ye muade ye mfere ade sansem akese we ye atwa gu nyina ti na se muadhin ni se gina so bia sa si dua se Allahu akbar nyankopɔn ne so na se wo da hɔ a a'udhu billah no kore enipa ye zaluman jahula zalum ade e pese zalum aye nipa mu ma sisie na insana li rabbihi lakanud enipa ye boni aye dodo ya ye boni aye
e de atie nyankopon esan se Allahu akbar na odi twa se Allahu akbar enti no wo ante wo hwe enti wo to da me na ante wo hwe wo hwe movie na anya wo hwe wo ba jaman na anya wo hwe ade a wo ye bi enti no wan hwe sensem we ya kese we ya muadhin na yigu ho no Allahu akbar na twa to no enti wugu so te ho wugu so te ho nom te wo te ho nom se Allahu akbar na twa to no ensa mesene nko se nyankopon se wo so no still wo sa aya afem e bi nyankopon ka se wo so no na wunye enyina so obi ase nyankopon so na wa kyerɛkyerɛ nneɛma ma ne kokuroko nneɛma ma ne kɛseɛ nneɛma a ehia wo wiase ade ɔde bɛma wo yedi ɔde bɛma wo janna ɔde bɛma wo ɛnam salanti wo kyerɛ sɛ wɔn na asoma komhyɛni Allah aka ne nyinaa no ɛna Allah se muadhin ka kyerɛ wɔn sɛ Allahu akbar bi ebi ana wante ebi ana na som yɛ ne ya ebi ana yɛ sɛ ade na wo ye bi ana wante na ne wura fi enti sa kai no bio se Allahu akbar sa kai no bio se Allahu akbar nyankopon ye kokroko otumfo nyankopon na ye kese Allahu so ye kese sa Allahu so ye kese no wono na ye ka kire o se wo jitum wanje antum obeku sa wo ye de yo wo nya de yo ona ma unsuo sa wo de wo nya de ona ma oduane sa wo risk na Allah so wona de free soro baaye sa wo niema na wo ye nyina na Allah say wo ye boni ya Allah sa kan su de sanse ya ka Allahu akbar twato no sa ate ho wo movie ne hia ho enti Allah say de twato no wo ye Allahu akbar wo no Allahu no wo no na eye kukuruku enti still wo go so te ho enti sa nima still enti empusi umposa da so te ho sa Allahu akbar ne twato no aya Allahu akbar eso papa anu edine ti se me hwe kura no je se awosin kura gu mi se sansem wanyina atwa agu kwa ana Allahu akbar ne twato no Allah say Allahu akbar muadhin kachire wo mo se Allahu akbar sansem na atwam nyina no nyankopon me na me ka esan se me na me kokroko Allahu akbar se nyankopon na ono no wakachire se amete se alun de be na menu mienu de bia ya adwene ho an naba'il azim fa sa ma ne dabo kese no ho alladhim fihi muktalifun saada na menu mienu ya no ntimi nko bankuro mu kella se yalamun saada no yebehunu ثم كلا سيعلمون سعدنا نكرة يبهنوا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سيدنا نكبونا وكاتشرا وسي أني أنا ندي أساسي أسا وتنتين دي أمام سيدنا نكبونا وسي ودي مبوتين تيم سو سيدنا نكبونا وسي وابوية in pairs say nyankopon wo say waye leil waye adesan say ye be de home say nyankopon no say wabo awia say ye mfa nya adwuma no say nyankopon no eye wo no a na say oya Allahu akbar awte ho awode wo ne ye kasa Allahu laysa akbar no eye say nyankopon na bia de di kan no want Allahu akbar di kan no want na de twato no say Allahu akbar nyankopon no wo no na ekokuroko no say nyankopon na ono no wo kan che o say da bi ba idha zilzilatil ard zilzalaha asase ba be woso na woso atwato say nyankopon na say Allahu akbar say nyankopon na ye fro say be som no wa akhrajatil ard athqalaha na asase be yi mu ne ma nyina apie say nyankopon no ne kese yo no ene ne be ma asase awoso say Allahu akbar no ene be ma asase yi mu ne ma nyina apie Allahu akbar no ene na wo na bi awu wo be say nya honam apie say nyankopon no wa akhrajatil ard athqalaha ono Allahu akbar no ene be yi wapie wa qala al insanu ma laha na ne akbar ni mu bi ene be ma ya no na ya de abisa asase se e de be ne haw na no na asase no be ka me de mi nihio e ya sa Allahu akbar na wiase de bia na wote no Allahu akbar no bi anna rabbaka aw halaha sa Allahu akbar na wote no sa Allah no wono na me no wa ka kire dem se me nyesi mi no ka me nihwie e ya sa nyankopon no ana wo ka kire o se oba ufri alak oba ufri moja bi mu
sala no wo ye sa nyankopon na wo se oye akbar na wo do won ye kese wonya akbar no wo hwe movie ne ne manema ne wadwuma bi no sa nyankopon na wo se wo bo free eda bi na wuni ho obo free nso tantan moja tantan bi enema tantantan basa ene ka bo mu na wo ba wiase sa nyankopon na wo se oye akbar bia akbar na edi kan no wante na akbar na etwa to ne de wo se wono no otumfo nyankopon wono na bo ba wiase wono na ebekun wo wono na ebenyane wo wono na eba be mawo azab akese wo adaka mnamu sa nyankopon no wono na se wo ya akbar na ugina ho no sa nyankopon na ekasa no sa nyankopon no se akbar ninti no se wo ujai na se okoye wadwuma o ma wo ne se alhaakum mutakathir ma awia se fefede ntwon hatta zratumul maqabir sa nyankopon na ekasa kire sa akbar no ne akbar ne na ekasa kire no na so woni yesi allah laysa akbar sa woni ye ne ekasa nyankopon wonye kokuruko sa woni ye no the arrogance the pride the zulm in you say zuluman jahula ana say like no na ewo mu sa bonia ye na ewo mu no wodi kire nyankopon say wonye akbar enipa minu mienu ye zuluman jahul ye adwene na nkasa tina la say wa mai nyansan wa mai nimdie na emom no o mai kete enti minu mien akbar na etwato no sa akbar na etwato no sa akbar no ena otumfo nyankopon di gina so aka cho se minu mienu eda bi ba wo ka kire se o se la uqsimu bi yawmil qiyamah akbar na kasa ne se eda bi ba o di kiyama edin se wala uqsimu bin nafs law sa akbar na kasa kire minu mienu akbar na no minu mienu de na ya de afasa akbar no oba sore anase won sore salla no ba ya anase won ye asama akbar ne ka tu bedi so anase won de so allah na se oya akbar ennam si e bi mfiti ase na wonim se me to aso na so wa kire o se bra ne be som no ashhadu la ilaha illallah nyame biara ni hoje so no tumfo nyankopon ashhadu na muhammad rasulullah wona soma komsheni baaye hayya ala sala bra ne be som no tumfo nyankopon hayya ala fala nyankopon se bra no ma oyedie as-salatu khairu minan nawm bra be ya so na salla no ehu hia echen na woda owie no Allahu akbar sa Allahu akbar enna minu mienu no yaduru so no sa akbar no wona ya malik yawmiddin na akbar no enti no ena o se da kwa matemuada wasu wo kuni panyi na agu ho nimde fo bi che 40 years ya da wona nsu otagu ya so ne ya guo tan na wakas ene day wo hene mu wo hene asikafo mu asikafo wonom wo hene na wakas miara meni miara ne akbar nenu sa akbar wi ene efre wa hote ho no sa akbar wi ene no kasa umfi no sa akbar wi ene no kasa no sa akbar wi ntina wasumi enu wi e be ya dance die tie odan kwa mate modern akbar nenu no akbar no eno no na ebi o ka first one one tin wasa kan bi Allahu akbar wasa kan two mam radio enti wa kan two no e de be na o ye fa ho Allahu akbar no ko apie mu 6 de aka nyina ba mienu we de apie mako 6 ankasa e de na o ye fa ho otufo nyankopon hu yembo na onya ni mfama ye nto de atwa to no o se la ilaha illallah la ilaha illallah na sa malam pacho me time makase because sa la ilaha illallah e chatwe die ma mo 12 minutes yanko Allahu akbar sa la ilaha illallah nini na mpeni force the end justifies the means the yes sini awie ye no e de behu de chale na la ilaha illallah na chatwe no ene na ensema kese ni nyina him wo ya bonu kufu na him na ebia ote ya dan wa fabuta bi kutenzo akwa ya sore nanso no osom bosom nanso no woye shirk nanso no okwa asofo ho nanso no oba anwem nanso no kuku obi sha mpaase nanso no bansere bi da osisi nanso no na wo no ahomaso arrogance nyankopon no sa ne kase yo no watam bi di ato ho so o se la ilaha illallah wudi adanse se no kure ohini biere ni ho fata se wo se esom ni ayeye ni ntondem komano nyame biere ni ojizo tu mfo nyankopon wudi adanse
na wotam buta sɛ akɔyɛ asɔre na nso no sɔre ehufiri ɔsɔfo hɔ na ɛba no la ilaha illallah no ɛno ho adwuma na akɔyɛ no na minu mi enu yɛ tam buta sɛ akɔyɛ asɔre na nso so ne yakɔ mala obi frɛ no ho mala na ɔtwe ne tasba tenten na ɔde nanka bi agu n'anim na ɔwɔ bie Quran page bi na ɔde ayi aba wɔ sase ɔno no wɔyɛ ɔno na ɔboa spiritual power spiritual helper nyankopɔn no na ɛsɛ ɔno na yɛ alimul ghaib nti no sɛ kasɛ la ilaha illallah nti no wa wo hwɛ me no wa wotie me no nyankopɔn sɛ wotiri nyin ne dodoɔ yɛ sɛ ka ya twɛn o wotiri nyin ne dodoɔ yɛ sɛ wankasa wo de bie wa no ka wotiri nyin ne dodoɔ yɛ sɛ obenya abotara kan yate konya abotara kan konya abotara ne kan wotiri nyin Allah sɛ ɔna alimul ghaib we kwa de nsie ye eguso obi atiri nyin guso eguso obi atiri nyin guso na so wotiri nyin kura ntimi nkan na so sɔre ya wo sɛ wo na wo yɛ spiritual helper wo na abo nipa na wo no mebusa wo ɛkyena ɛne ya within 1 minute 3 minutes home do do say na abe home utia foma anwado do say na atia so afala ta'kilun ya adwene ne dey trim na way aba ent la ilaha illa allah na wo kano malam asiye koso ne sa asem bisa bia ba na wo de achipi inshallah because ye kasi ye wi anhwe ya na adaje aboy inshallah. Okay, ahaya mam online radio. Bibia wo bia ate enka bia no. Dwumedie ne nyamesɛmpa ene ye hwɛ adan. Musa Alhaj Miama Junior ena eni edi dwumedie wa. So wo question bia numbers ne 0200773367. Yes, numbers ne 0200773367 ena 0246751175. Ya activating ni enu nyina nti emu bia wo bɛfrɛ ana be send a voice note ana say test no enya abaso say direct call or WhatsApp call emu bia ye be fa inshallah na wa join ni odwumedie ni so inshallah malam to asomai medasi entin eyesa nyankopon no o say muadhin nkan kire say la ilaha illa allah wa wo som bosom no la ilaha illa allah na me ho kra na wo nya muslim allah ne na ekasa no la ilaha illa allah na etwa to no on say die di ka say ashhadu an la ilaha illallah me dia na say nyame bia no fata say wose sum so tun fo nyankopon ana nyame bia no so tun fo nyankopon die twa to no wan ka say ashhadu o say la ilaha illallah on ka say dia danse on ka say minia danse on hia ma danse die bio ne mo o say o ka si su dua o ka si su fa pempre ko pese la ilaha illallah inti sa wa wo kobo ka ho la ilaha illallah mala ma wo som bosom la ilaha illallah haji aw kompaibo la ilaha illallah wa wo kwaje bansere la ilaha illallah wa wo de nema bi ye de nema ukunu la ilaha illallah sikaduru akwaje ye la ilaha illallah my bet enye ne be mo ayeyi la ilaha illallah enye ne be mo ayeyi talla subhanahu wa ta'ala ka kire mu ni se la ilaha illallah sala ilaha illallah enne twato entina sa wo ya asori awo se la ilaha illallah ne won nkrobata bebrebi wo se asama wo ka totu fanyankopon e wo fatim de bia ka wo se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la ilaha illallah no eshem kena wo allah iyyaka na'budu won ko na mesom wo wa iyyaka nasta'in wo son kwa hon mahwe mu afiri haji aka asase mu wiwe ya no abobo ne maya fi ne bag mu wudu waduru mpai ba se waduru malam bo ka bia se na o malam na asa malam fo no mo kra mo bo chen obi a na o mo tia na ni di djuma no busa mo tia ne se ni tinyi do yesai busa mo tia ne se ono no ankasa wa home do do sai nante do do sai no anante enipa de ya bond de yenim hwe yenim hwe enti allah say la ilaha illallah ya wa manfo bi o mo ben sa abia no la ilaha illallah manfo bi o mo ben ho ti sa won la ilaha illallah no se won ka ho asa abia no wo ben ho ma e waste nyankopon sa o salla no wo kekere no ato abo enti ne salla no enya manfo bi dia sa akeke na emom no eya manfo bi a o magye atum se
la ilaha illallah amanfo be magya tum sɛ nyame biara ne hɔ dise otumfo nyankopɔn amanfo magya tum sɛ malam he bi hwan de me tan wo kwa yakun fa yakun wo yakun fa yakun ono na allah kun fa sɛ me allah ka sɛ enye hɔ na ye no wo malam no ka sɛ enye hɔ na umu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كن فيكون لا حول ولا قوة إلا بالله أنو تنفون يانغو بوانا يكاسا لا إله إلا الله تواني أموادي وني صادي وكويا وشرك ويه يانا يكاسا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فومرا ناسو دمي كدم نا لا إله إلا الله نوكا هون أذان نبواف أذان نمنو مينو atie gina ho abuayefo enti inshallah ye de yensem ni besi ya ne atwen se ofrefo bi ana message bi aba inshallah se message bi ama ya ne ahwe ne aboy asem no nyina tofa na gede asi ha na malam na yeko Facebook see stream live on Facebook na yenko Facebook ni yenko he comments e pi wo inshallah obo asem bi so na se ne asem ni si 2 me no kun fa yakun subhanallah radio from kun fa yakun nam yenko yen Facebook page ho ni yenko he messages questions about ho okay yes thanks for the remembrance upon Abdul Razak mashallah and we Habiba say Allahu Akbar. Francis Ali, I'm following you live from Italy. You are good. Yeah, that's it. Inshallah. You know you good. We are kremoni nkwande you good. Inshallah. Now, say Facebook no likes ne compliments ne ya dos. Yeah, per questions. Yeah, na je per questions. Yen WhatsApp page won so ko say question bia betuma. Now, Today Italy. Adama Amadu. Yes. Masha Allah, Tabarakallah. Yes, Aisha Muhammad, Saudi Arabia, no. Malam Awal Muhammad, on the wato salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Msafina wa join inshallah. Question bianya me to me na kwa compliments nti inshallah. Malam bone tofa mai na question bia ma egusu share mo course ne mo questions nenim 0200773367 and 0246751175. Yes, ubetimi di aba in a form of voice note and a text message. Ubetimi aye WhatsApp call and a direct emu bia no fra ya studio ha. Ye besom na ya answer question na ma. Aha mam online, radio and TV. Malam to asoma inshallah. Na ye boy ya asem ni na tofa de awie no. Ye pese ye kire ye ho se adhan no enye fresa akeke. E ya dansidie. Eye kokobo e de mam no miun adhan ne ya dansidie adhan ne kokobo like dansidie on the day of kiyama yaso e say boy kokko e fa nyame bi ho nyankopon a wo se won na ya akbar no o boy kokko no wo kan se mi kire ye se nyankopon no won na ye kokroko ono nko an na ye nyame e se ye som no ono so na wo se ye de esom koma no ono na e ma ye risk ono na e ma ye yedie etoso bio nyankopon no kire ye se ade ye fa ne se salan e ho mfaso wo chen enna wo se kire ye se ono no nyankopon no wono na ye nyankopon kese malam wonya ho ahoma. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Udini bebi akase free malam wa haye ni nkomo. Abasa dunia dama abada dama. That's right. Malam wa ha. Yo dia benne kwa jana dari asam ne dia tengro po ya ambor papa naam sane mo dru utie wo wow e pepia o question bi ba ma ya dama se ne duma dia mudi o chira aso na ma ndie mpa ile mo se be ya tibuda e be nya mo bratu ana amin okay ya da se pa malam nyankopon ni mfama ye amin na malam enti no de atwa to kwa na la kire se ono na ye otumfuo nyankopon se ye som no
ono necessary som no de edi kan no se ye ndi adanse ye di adanse wi di twa to no wokan se sudua se ono na ye nyankopon esese som no na nyame biere ni ho emia hwehwe nwa mfiri ba bia na saa moa na ekohwehwe firi ba bi no dan kwa matemu ada e de be call seyemu e de be call volume se oye malam na obo anwea mu wo ye kramoni na okọ malam ne asofo ho ne ne ma ne nyina Allah e boye kokko nti dan kwa matemu ada se ya nhwe yi a ye ba koka breguofo ho Allah omo ye ho ban fo Mam radio na Allah onye ni mfama ye rabbana zalamna anfusina wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya hayyu ya qayyum برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله نمالا انسا na mekokra no mama yenkai atiefo biu efa yedwumadi a yedeto atiefo nyina anim efa dwumadi epese adwuma epese ye edema ekuoi ese mam radio ye adwuma ede amaye of Karim Abbas enti ye twen amamfo na aha na of very good account no of Karim leadership by example. Yes. Odi wa batum. Sa. Ene na enra. Ene odi wa batum say yemfa we ne start na kakra obenya se unya 2 CDs, 1 CD, 10 CDs. Ba bia wo bia yesremo na yensende emfa ento account nim inshallah. Enti no malam pastor say account number ne wa ha no ahwehwe na wo de ato atiefo ani. Ana ye mobile money lines ne so wa ha no na wo de ato atiefo anim. Mpacho mobile money airline no MTN mobile money 0246 75 1175 0246 75 11 o send ya e wo se din ba mam online sa ma jai send se o send na se anye din mam online na se eba nua ma o Yunuso Adama o Karim o jai men send e fraud inte o se din ba mam online na o de atum na ye sa o de kotuma obia ntimi nkonko yi sa akeke e se mam online for na ngopon onye ni mfama na se adwuma di e pese ye die no Allahu onfa baraka enshemu mfama ye ni ntimi mfa enso dwumadi yase emani nyini insha Allah wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Mam radio Muhammad Ahmed Mustafa the calculator man. Umar Alhaj Muhammad Bilkisa Tampure Imam Abdallah Yusuf Bamba Sheikh Mahmoud Afariabua Abbas Amadu Musa Nyama Alhaj Junior Hassana Ibrahim Adongo Malam Osman Yakubu Husseina Ibrahim Adongo Malam Zakaria Atampure Malam Dauda J Saleh Ibrahim Musa Salih Ishaq Abubakar Edu and Malam Suleiman Honorable Muhammad Ahmed Mustafa the calculator man. Umar Alhaj Muhammad Bilkisa Tampure Imam Abdallah Yusuf Bamba Sheikh Mahmoud Afariabua Abbas Amadu Musa Nyama Alhaj Junior Hassana Ibrahim Adongo Malam Osman Yakubu Husseina Ibrahim Adongo Malam Zakaria Atampure Malam Dauda J Saleh Ibrahim Musa Salih Ishaq Abubakar Edu and Malam Suleiman Honorable Mam radio. Wallah.